أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. पहले वालों की तजवीद ख़राब थी, इनकी तजवीद ज़बरदस्त, फ़र्क क्यों है? एक ही मदरसे में पढ़ रहे हैं, इससे पहले जो है उनकी तजवीद सही थी, इसकी तजवीद ज़बरदस्त। फ़र्क है तजवीद में।
kira. آتيناهم كتابا وهم على بينة शोर नहीं करो, कोई बातें नहीं करो. أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من ربه منه منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولن زالتا أن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا.